Move! So! Oh, may proper oh. Galing. Move! Move! Yun. Simple lang mga galaw nyo. Tama, yan ang proper, oh, yung ginagawa mo, ha? Ganda yun, yan, lahat, proper, yung nanggigil. Move! Yung proper. Yan, galing na. Wala talaga, hindi talaga makaalis yan. Move! Yan, dito. Focus. Walang tatawa, sir. Hindi biro. Masalong Lala, sablay yan. Okay. Okay, tayo. Position agad. Thank you, sir. Hey! Are you ready? Hey! Go! Dito agad. Para yung video nyo, hindi lang cutting. Oh, lupit to. Okay, tayo. Dito naman ako, ha. Hindi to nakakat yung video. Okay, posisyon. Are you ready? Ready? 3. Yung iba, akbay na lang iba, oh. Okay, last to. Tayo, posisyon kagad. Yan, busy lang. Nagpupunyari lang yan. Puro pagod na yan. Hey, last to. Posisyon kagad. Are you ready? Ready? 4. Yan. Okay, last one. Yan, matutikas yung mga 5'9" na yan. Okay, last one. Are you ready? Ready? 5, 2. Yun. Oh, may partida pa yan, ha? Oh, parang nalaglag pa rin yun. Move! Itso! Tanggal! Galing dito. Ito, mga babae itong gagaling, oh. Unang bilang pa lang yan. Move! Itso! Galing dito, tahimik lang. Agaw! Ano ko sa mukha kasi? Move! Galing dito, proper, ha. Yan ang mga, oh. Ganda ng galaw nito, tatlo. Tingnan nyo dito sa, mga kababaihan, ang ganda ng posisyon, tama yung, Move! Yan, nakakontrol, oh. Galing, oh. Laki, oh. Alam na, sir. Galing, control niya, oh. Yan. Kulitin ko, sir. Ituit mo to, tuit yung braso mo. Tuit, ganyan lang. Oh, yan. Close mo yan, ha, dyan. Second option, ma'am. Luhod dito, ma'am.